ne say yenu aba ise waware papa anene ne afi kakra wona no so wonyini bia saa na waware no ne papa ne ni wobiem na ade ne nuaba ne ye mistake won no se wa ama papa na anye ne ho ade wo se wone na wo mienu wa ama na anye ne ho ade se okohu obusia na ne papa mo de ne ma no ni ho saa o tete no ne ye de wo ma saa se fa ne ko nya saa pachopi ne mra ho niama bebre wo ho sese aware no ukoma wutimi diso enkane ne nkente sa nanso nei eni penti ene ye ne sa ne nkan kane na me na me ma me mo ware ye no na yenim se ya wale awie ye kosan e wo court bia ye nya be ye ho ade wo fia ne nkeno ano no nanso ne ye se wale wie akosan e wo court fakoda aban ma ne nkwa aban mu na aban so nyintum sampa aware no so ne nsa ye den ehase ne druble bi na se obi bu kwase obi sisiwa wa ma aban aka bi ade ama ye nua bai anye ne sa ye de ne ma no ede ne ma no se ede me ma papa no ene papa ni hobi papa ni wuye no abusua no ne twe ajapade a opani no eja na kire esanse de abusua kan se ono kora na onya yere esanse yenye ne ho ade eye no kwasem ye de bamra mu so a enke wo mu saa ye nua ba isa koduru mpanimfo anim de aduro no aye den ama no enti emfanto badwafo anim na wo mu so enka bi emfama nti ne asama dapono so no ye nua ba no asama edapono so ye be di hu nkomo anase ye be dwendwene ho ye be pap asam no pomasibre na we so na no last week no ye di nkomo bebre fa ye nua mo ma ho ekwan a ememe binum fa so a omu chiti ema ene atete ne ye hunu se ema no bebre di fo ye nieme bi esese ye a ye ntimi nye ewa aware ase su ne ban bi a ye ntimi na na diye empaso agro ka ho kasade ka ho aduane no aka ho ahosiesie ka ho a ya to na sawram obi fi so wale wi a wawie eno na last week ne last 2 weeks ne kasafa ho na ye nua ma bi de na sama beto ye nim se o ya pa yo se afi no wadi 35 years na so worry ye no na onye ni sa ene o worry panini o wale obi a na ni afi chen no na o worry ni wie se penanche ba ma owuo e de papa no konse do na eduru time papa ye nuaba ne kire se ya anye ne ho ade na ye de no ne papa de ne ma papa no ne papa mistake ye nuaba no aye no eno ame ne kasa me ka kire ne se maame wasem ne de ye wuram ba mistake waye na ye ka kire wo no wa ma papa no anye ne ho ade se ye de ne ko hunu ye de ne ko ma papa no enti wade meye na ba mu wa be fa papa no ko ba wo wu ko ye no na japade ne abusua ne na etwe ho afa kura do maka ne se wono kura ne omu nim no yenye ne ho ade na ye nua ba ese ba bi aduro no ewo mu semra wo ho watu anamo bi na ono ko ni sika wo de be ko ba bi na nti wo da kwato mpanimfo bi ne ya flabusua ye sinkonwa mprenu omunya apo asam ne pomasibre enti wo ta hwe ye wo ta tie ye so wo penensam no pomasibre ewo ene wo hunu kwa wo mfa so onya akire ontonko so onya den eno ne asem ene edapono so eno no enti mama mame mra wo so mama se wo fori asem yi ye nuaba na ehwe ye sen ena obeka kire yo obatampa nyame hira se wama ho kwan merade fa so edi ne masem ma wo fa kwa we so ache tifo ne adwefo nyina se erade ne obi akese mama batampa ba ko pe misro ye nua ba no ofumu ye na ofu ofumi enne diamuno egu ene diamu ye nsubu na ye nua ba no ka abayo a ye de wo akoma panimu die em se first ne die na ye se Benjamin Bre ba afi na okọ 35 dia na je se enshada enchaye enti nkansa se ye de ni koma pani a ye nyen ho ade ebi se ansa ye de wo be ma pani bi no na bi a wo do no ana se wo sikanti na wudi akire enti ka se ye be ware no kura ansa na ye de na ko ma no ehọ no abusua na ye mistake no no anso aye mistake na enne me pese papa na busu
ya 40 asese se ne kura wo obi twimpre mu odin na se dipa mama brana ekwe ni modin bi modin bi modin na bi wa 8 years enye no ade wo tumi den no ade eno ye mpra twe mu odin be ma na busua nyina anim no eye ba wo kobi eye ba fie wa dwumade nyina mama ensem bi wo ho no ma airtime ye tena fidie so bi obi fu yen ba ye de wo ha se ye bua nipa se oba ye nya ho ade eye ba ne atamu du kokrom enkuru to dwuma e wo fie ho nyina wo be ye bi airtime pa nenso eti sampra twene mu odin no se na be makra na otwe sampra no na se ojao anya ekwampa so a ena otimi de ne kokot ena otimi e de ne fa emla kwanso na nkoto obi a abusua ni nyina nim se waye no wade enti na me oba bi a wotie me ana se oba bi a maami bi o wale ni bia memma be ma mfa wo nkonkotena ene nwu mienu miensa onye onwade samle de omu nkahwe o aduane na onu ama wom be ma maami ba na ogigi ne so o ma ne ba bi da oba papa ba na ohwe no enua ma no omu nkahwe ba bra sembe ba no ahono be yiwa ma tro bosumi ye pie mo buro enti se wo kun ni nya wo ho ade biri mu bo modia plan se wo bo ba ma no no watimi aye ho ade na ama wa ware na wo ti ase no adi mu enne omo aye nwom ho ade a omo ti aware ase ni be ma na oba ate no edo so kura che wo mo a ya ware wo ma ye nya omu ho ade a wo mo ni me ma te no omu do so che wo ma ye nya omu ho ade ya ye omu ho ade ka wa na se ya ye omu ho ade na chisa mama eno ye mistake kese e maaye kese pa wo ba de bemma ene twase wo ye oho ade ansa no wadi na ji oba bi wa oba bi e no wutie me bemma ene ese wo do oba bi a wo do bi an sebe ejimie efi se Kristo hihye mai se oba de wo ba bra ho ase abu bemma no na mo aye baako ubuo ni wa ho brase ne usom no ama obema na hweso averu ne mmom wo ba de okasa me dono na hu ha no akotena ni fia ofa anyere la so e ba wale na obekwa akowale oba afoforo enti abusuafo no omomo omanimra omo so se tama na obefi anya bi oni papa nete no mu se ono aduane manidi munim no enti mama nyina dwapade so menye nansa kam nim se nipa ni brade sa papa enti yenhye no so mama Sarah mama mra wo so ye nua ba yasem na mama ka asem bi wa ha se eno asem wo ye na me ka chin se wo maame no papa te ase a fa sobo ni nyina akobọ wo mu se abaya wasisuo ne yede wo koma na mama wo ka asem bi mi hu ni sem se oba na papa na na maame no emso mu hu se be sika bi wo ho because according to legend mama ode sobo akobọ mu sisi a ebe sa abusua ebe sa de yakoso no yaw no obefam no e de kasatwie e ne wo ha obeba eti omma nani mra no ho so na samre mra bi atwa se abayiwa ne fa fi se sa nyama we e de odi du court se ye nsem hu e ma wo nya obi agina wachi nyame nhra mama yen hwa de we sei ye nua bai asem ya se sei abetu yen o tie ye ne obi kom ka chen se wose mama da bia metie mu na asem no ahya me ho ache na me mpese me kantini ye mpese ye na ye bebo baabi asem ni fire eni din akire mu no ba wono asem ne fa ne ho ne de wonim ena mo amo twe ho no so mo ankasa so mo ahumu mo amo ne lady na etwe no mo amo ahumu ho dada ntem nsakara madwe ntem ansa na asem no krasi enti mama ye hye ye nua ba ya se asem na nya asie awie wose omasi nkonwa mprenu asem abusuafo ne kan se dabi ti se japade na omo prefafa adentia ono kra no yenim no yenye ne ho ade ye ne ho ade ma ahwan a opre papa na japade enti ni wono sese enua ba ne etie ye ede na abeka kan me dia sete me rade mama ami shira amen rade shey papa e chada so rade shira so ma ho kwan na rade na mo so eji amansan nyina na se o tie mi a onyi na sumi no ntie pa edi kana why big mistake
mistake deɛ wayɛ bi ankasa ɛsane sɛ 35 years ɛwu nsua na yɛde wo kɔ akɔma panyini ebia na sɛdeɛ na woka no maame ne papa ne hu sɛ sika ɛwɔ hɔ but one adeɛ baako wɔ si hu sɛ sika na asi edi akyire no yɛamfa mmara kwan so atoto nneɛma ɛbɛdu epenso bi sika nti ne yɛ pɛ ne yɛ kɔ yɛbɛba 0 sɛde sisi a ɔyɛ aba 0 awurade amemu a ɔbɛba 0 na me so ɔba 0 de mɛka kyɛn sɛ ɔyɛ ɔfa ne such is life ɛsan sɛ ne mistake kɛse a wakɔbere wano aduana ma papa yi wɔne na yɛ ɛyɛ ɔse wɔne ne yɛ ntame no lady nankasa no wɔse wɔne ne yɛ afom dwuma papa ne yɛ kuani na wɔwɔ nneɛma bebree wɔwɔ farm sɛ ɛfa saa nnwuma no ɛna wɔyɛ na ɔmo bɛsi fie ɛwɔ Kumase ɛna papa ne di kan ware pɛn ɛne ne yere pɛn no wɔno de ɔyɛ ne ho de ntɔne ne wɔ 3 ɛna maame ne firi mu enti ne mam panimfo no ɔmo ti Kumase fie no ma ɔmo kɔ school ɛna wɔno no ne ne mamienu no de ɔmo susɔ no ɔmo wɔ ɔmo krom ɛna kyɛ sɛ ɔne ne di sɛ adwuma no papa na firi mu sɛ ɔmo pa kyerɛ sɛ fie no kɔraa no ɔne kyɛ fa wɔ bi yo sɛ yɛsi yɛ bɛ mu paa na ahwɛfoɔ so mu tie ne ebusua no mu tie consideration ɛna ɛbɛpɔ ɔmo akyɛw paa ɛsan sɛ mistake na ba na mistake ni deɛ menim sɛ Awurade bɛyɛ na dom aboa no ɛde na kɔ baabi foforo na saa mistake we no mo ma no ɛnsi biom mo onto me ntwe ne tintinti bebra ɛkyere so do wɔne ne brɛyɛ ɔne ne brɛyɛ okonru bɛma no kora wɔre pɛn na ɛso no bɛma no ne ɔba first wife no ɛsi dan ɔhu si dan yo wɔno momu no ɛna ne na bɛbrɛ mpuntu dwuma a sɛdeɛ wɔkɛn ɛnyɛ dwuma keto dwuma den yɛkɛn ɔno kora na ɛbrɛ mo ɛna ɔne na bra bɛdu pɛpɛ soe na sɛsie na de ne sɛ bibia kɔyɛ mmara yɛ mmara yɛ wɔ mu yi bibia kɔyɛ mmara o nyɛ bagyimi brɛ no that time no deɛ yɛsie kɔsie siwa yɛsiwa na yɛde wama bɛɛma no bibi koraa ba yɛbɛ consider wama bibi na emu mɛnɛ deɛ yɛde mmara yɛde mmara na ɛyɛ adwuma ɛmfa wo sɛ wo na wo ne ne brɛ yɛ esi dan mako 20 sɛ ɛho adeɛ yɛ amamu paa a sɛ ankɔkɔ to so ankɔsensan ne ade a ɛne mmerɛmmerɛ ni brɛ wɔ hɔ nipa ne kuma no kura woni ne tua sɛ woni ne nua bɛma ne na brɛ wɔno bɛsɛ sɛ deɛ wo kan ɛyie ba putudwuma wo na wo kɔyɛ yɛnim ɛna kuma ne so ekuma nanso hye na hwɛ sɛ bɛma ne firi mu a egyapadeɛ ne ba yɛnim wo ekuma ne biom ebi na ato sisia no ɛsa sɛ ɛmra nyɛ adwuma yɛanya wo ho adeɛ ɛsɛ sɛ wakɔyɛ sɛ mpena yɛkɔhunu ehunimu etu akɔyɛ sɛ mpena na mmom no bibie ni a abotere na wo sɛ wunya ne yɛnhwɛ sɛ wɔn mo ma wo bi a fa wɔn ma wo bi a such is life fane sɛ ne obi ankɔtwe ɛmo bi meku bla wa bre nyina wo fane saa bla wa bre nyina ɛmla wɔ hɔ mama ɛne sɛ deɛ wo kan na so de bɛda wo ne sɛ ebusua ne sɛ yɛ anya ne ho adeɛ esi asɛm da pro no enti nneɛma bi atwa sɛ nkɔ no ne nsɛtimi ka no asɛ yɛyi ne mu ai ɛsɛ sɛ no ɛnam sɛ deɛ meka no ɛmra na ɛwɔ hɔ no ɛnu ti na yɛde court so aba aban mu no ɛwɔ hɔ because ɔmo nim sɛ saa deɛ wei akɔ so pɛn ɛmɛ nsisie ebi yɛ breguo sɛ de si ɔyɛ yɛ breguo ɛnu ti na sɛ yi aban mu yɛ yɛ si wɔ sɛ ansa na koraa ansa sɛ wobɛware no ɛwɔ sɛ mo kɔ court ɛkɔ sensan ɛne adeɛ ameka da na ma dwene sɛ nka abusua no kɔmfo mu nto nkɔla mienu a wawowo mu abusua bɔne no si yɛ wɔ abusua bi wɔ mu yɛ abusua bɔne aburo ne bɛyie wɔn mu kura pɛ sɛ nua bɛma ne pɔnwu na ɔmo fɛ agyapadeɛ no ebi tiri mu osu ebusua bi wɔ kɔngu kɔwura mu a awerɛho wɔn mu tiri mu ɔdɔ mo yɛ aborɔ ha wɔn mu nim sɛ wo na waboa bɛma na brɛ nanso wɔwɔ nyinaa kɔyɛ pɛ sɛ bɛma ne pɔnwu agyapadeɛ ne ti eti wo a wabrɛ no wɔn mu nhwɛ w'anim o wɔn mu nhwɛ w'anim ti sɛ nye Awurade na ɛbɛyɛ wado media deɛ mɛka ne sɛ okɔdi akyire bebree sɛ wɔkɔpere ahwɛ a obi kura ku n'atwene ɛno no asɛm ɛwɔ mu no obi kura bɛku n'atwene hwɛ asɛm sister bi de bi ɛbɛtu na awerɛho ɔno kura de wɔne bɛrima no ɛna abrɛ bibia awo ama mu no nti ɛda yɛ ɔmo esi ɔba no kura ne bɔ bɛrima no dwetere ɛde yɛ adwuma ɔba no wɔ sika kɔ abrɛfo South Africa yi bi ɛkɔ yɛ adwuma
enye sika wo ba obebi big shop ogo sika na ono be ma no ni he ono kwa ne boni jetere ho de yade nya me yadum oba na so na siama wono so abenye ni sema benye bi ka kura wo yusu kura ba ne ka efi o wesi wo wuye no hwe wono eba kura enim no ebusia no aso ni jijiri persistent ni peku eti sister no wo tie mi a ono pa ye no ho ade no eba memu enti no wo mu persistent ni peku no se o mu manage apade ni bi enso ne na abre ene busua na ya ba betuto mu no ebi nya busua papa ebi tinu mo sum wo bi wo wa enye wo nipa no wo nipa won de hie nipo wo wa bra no wo japade no wo mo hwese okura firi wo no mo fa japade enti so wo yo ba na wo tie mi a ye nua ba no nya meka ne se nya abotre me rade e ko de achi mo bi nku nto ntwene ma woni nkɔ wo ma ne ho o mo ma obi afan o ma mo obi afan mentwi bebre esa se emra no wa fa fa nkwamra wa busua wo ma me no papa entumi amoa se de wo so mo fa kwan so nya me sure ti menye bebre mo obi koku ntwene nya abotre 35 years minim fia wodi sesi a yesu besa ya wado ama wonya baby nya me sure yesu besa aye wadom ama wanya mama yen hwa de suade e sese ma sua free sade we mu na wo kasa no wo kan bi se ma bebre ye mistake e wo sade no ho obi si me ne be ma na hyase e na me ne na wo o se obekwa akwaye me ho ade eno o ye mistake because na said awale ho aye dun wa so na kan se sujafo no mo do so anhwe na abedi a la no wa to anhwe na abedi so enuru so ti bia wo hwa wo gya ya hwa na enuru no so onko so nto aso na na mo be ne wontu oh se oba de be man ne wo trance 1 year 2 years 3 years eko 4 years rather so to obejao enko si hwe ti sa o si me try na mana ko school awie o wi obenya ne sizes e wo ho sa wa ma wani anawa enti be ma no ehia wo no unya anyam ye no wo mo dia se obetumi aboa na mama waye ho ade mo mo dia na ne ma no so bebre edisa owi a ti se anya wedding kase na obefa bridesmaid for 20 50 me pesa me de ko Facebook YouTube na nya na hian da bia me catch awarefo mo be ware o ko cancel new year nya time frɛ wom se de na mko so yae enya da wo be wi a be no aduane fufuo anwamo emutuo kokonte ane adibi no enya no ene hian de enya kase pa ne se wo ne wo kunu ne ti asomdwem de enya kase pa se wa ware na wo ne wo kunu ne ka bia ma na mo ti asomdwe na mo ti manigem bibia anya fe se mo ware awi a mo ti asomdwe e bi se minim obia wo wan hwe ne prebuo ho wan hwe ne kase ho anwini ne prebuo wie ye no aso dem na ne ye dan ne cake ka Jesus ye dan cake ka ya wo enti sade no ya de no so na ma no etumi twi wo ho ma ye tena se ye ware mienu ye wo mienu miensa ne ye nya ye ho ade e bi se wo hya ase ahia no e na okacha ni se okacha o se medium besi ye engagement ketua bi sa oba beka se yo mate no obeka se o medium mpeketoa na mama ye nhwe wo yo on se obi wo hokra na ni afi na ni afi woni be me ya tena se ne yawo baako mienu be me obo no so emmo edi ne se nipa no wonye because what ho be hu na wo na ye num wona na tena be 15 years 10 years ni obi wo obi te ye man yi mu be what te be man chen te be ma den na wo num miensa busuam fanta baako konfa nko kire busuani na wote ho no mo sesenti baby anya na me church mu abesi no if you say wo hia wo no odo nso do no enti sa odo na kata bibia so enti se wo hia na ye pie pratwe a enya dia ebebo enti o ka se me yo engage peneso ne bedroom ni bi no me kai me ma me ba ku bi na no one me kasa wose mama o ka kire me wasatem ne frem na ne am okumase wose na yai regali
we galio na akokwa na ade ne ho beba ade me kɔ na danfo bi ntu uma ne me kasa no afutu ade ma me no enti sɛ wo hia ba me na sɛ engagement na ne ho beso a ana fie de enne aware no kura na asofo bebre ye bi office ye bi waso de mu ni wabusua mpe sa ye bibia efie kura no ana wo de mu mpo no wo be se Kristo di mu adanse a asa wabusua no wakoye fie mamele no na wo okawa no kura no wo de ba office ni ye bompa ye guso a nyame abam eti se ba ma bia nya ne yire ho ade no wotie me oba bia wo kunya ho ade na wotie me a samle nya afina akotwele sitintintin o wanya wo ba ku ndi apaska wanya wo ba ku ni be ma apaska ti wunufu ne nsisi so te say oyi praise na support na uje mo ye na egu ho baby egu praise no omo de esisi so say no ana oye na no kra no eti se wo de no praise support na se uje mo na eju ade a he wo no kunu samre ne ukunya adwuma mo samre mu fa nsi mo adwum se ohene me pesa fidie wo ye me ho ade na oba wo ne ukunu so eti ama wo mienu baako miensa no eye adibuo kase ne ahobrase mo ese eye ade baako anya amenye obekọ wanya mifiu enti etwa se samre obere ho asinya emma no na wo ne ye adwuma bom na ebe ye guo no ho a wo kante ase beba susukura muntumom ye sabaako a na wotwa na wo so me ye sa na ye de akotontoma yesa na wo wu mienu miensa ba me so wontoma wo nchensen wo mpaboa edi biem kwa na fa wo tan onya wadi ga wonya wo baako a yegu eve no kura nyeye enti etwa se wo ti be ma nase na emfa ho nkototo wo mom no futi se no na wo ka se enye brazia ene support wankenye enti e ho no chance no mudidim bi dada entoma no wo bi dada bag no wo se sound ntoma na wapam no kura gumu a case close na abusuafo ni nso bi wo ho a emema na ye krado so mbeye amadio ese duru ho a kwase abuo ayi kura ye betwe fall chain de oba misimi ni mo bi a aduafo mi no mu nyina ewo ho de oni be ma ne ti dada no eye oba no ho ade no na ono ka no edo so chain de o afi no oba wan na ono so wale last year ana business a na ade na wo mom de na on say asi oni me winti kwase abuo yi na mso kwase abuo de wo mom ni ye pe so mo ji be ma na agi a petition mo chira be ma no na sada ni ye na mo echi papeti na che se yenya ya wofo no mu biem so na be ye si akwan e wo sa ne ema no mu list ya ye de ma sa obata bi etie me maame bi etie me na se ayi a mesre se oba no wanya wo ba ko mienu a wanya ebore so enti to bibia gu se papa yi mi hia hwe wo de be wale me ba no na se na nimonyam keke na wale na ote ase no animonyam mrem na nimre nyam na ninyina so a Kristo e de sha wale no emrem ma eya no pansana baba mama so no eya na obi susu se makobo kokoko saade na ye keka no mako obi fi se wakobo kokoko ntie ya aware media me sa no keni dia me nyintubo eti wo ba so eno me kra mama kra yi mu anka na menim se saade ye ya asanteme no me nte sa nsem ni bi me ba ha na mbete kwase abu sika kokoko na yesi kokoko na ka aware no ho ana no keni ntum enti wo ba wale a edru ho a da ye engagement na kokoko ni we ni not say you know eni nyina ka ho na chi se ho hia se oba bi be ka se ba yet se engagement sa kokoko no eno so ba yet se engagement eno ye kwakọ show promise ring gako eti edu am from me catch you say eno so de ne ho de ne ka eni ade ti de enfo anya we enti abusuafo ne so de omde abatum no na ni nyina fi maba wa na aba no wo bo ho ade kura ba chama ya be ye no ho ade ana say ya be engagement no eno kro shada ye ho part ai eno de me refidi omde ma no obi ka me amon kan kire mate eno so aba be
eno so o de be party na se wo ya nya obi ana je se fi se oyekolo be eno o de nya guy eno na amanim guase ani awalekuo ani atete aba koso nti twase ye maye ni da etwase ye maye ni eda ho abusia aye Amin TV so na wo hwem bia wo hwem wo TV 2 asetena mu nsem ene ye de esom no enne ye nua ba bia ne ho aba asem ene sen wone papa na ni afi chen no atena se na ba mu wo be fa papa yiko eduru se ejapade abusua betena se ne nka baba wa enya ne chefa wo mu a abusua ne na etwen ewo ejapade no eho ye nua ba so da kwada mpanimfo masinkonwa mprenu eso munya asam ne puma sibre enu na abeto obatampa ne mabedwafo anima enne ye bobo hu ye di hu nkomo no enti mesrew sa afei na wajoin ye ne a ana afei na waso TV na wo hwe nkomo a enne dapro so a ye kasa afa hu ana se ye di hu nkomo no nya me hra mama Sarah mama samla wo so ye be kokokoko no me pese me hu se kokoko no obi se ubusa wo bi mama be ma wa ye ho ade o se da bi wakohuna busu akobo kokoko me pese me hu se kokoko no so ya obi bo kokoko o ye okay se wa ware ana me pa cho kokoko no enya ware any say what say bia me pese wa busia no ehu se o me o ena wo ho chisanya wale enya ware o eno de enya ware obi kobo kokoko wa unum nsi o ma me nyine se wa twam 40s kokoko eno mo de adane aware eno ne ni ade asese no ha ene na chisene se sebi manu sisum na so se bi ni na ya bokokoko wo me side na mkopia busua ni ma enimu se ya wale enya ware da enya ware da empanache chese ya polish no empanache ya polish ya polish empanache ya polish na se ye dia kopie busua nenim se hunu se wo hwehwe wo de hye na me ho anu anu no ene se wonimu a ababa wa wutie me wo de oya ene kokokoko no anu na wo pe no enya ware o alachi se emani bi create me kasa kokokoko ni yehu se me no na wo eyensemu won kokokoko ri a no chese wa ba wale no Dabi mama no se akobakoko yen ka asem biye wo ya ba ya fe na wasiso ena wanya be ma na wo hye ne se nkobokoko na ye hu se me no na wo na se no bokoko we no no te wade awie ama obokoko wie ye no wunim awa na ababa wa no okọ no afa ni brazia mienu okọ no agya ato se ye ni me ne papa ni me ne ma mi ni me wo de pant ba ko aka ho na abeda ho na bia underwear no dia bego kokoko no asesa ne niam baba ko ba to wantene no na wo mienu te no na wo mienu no wa ka ne so kokoko eno enye shi kokoko de de enye bibia en support enye bibia just say ma me ne papa de hunu say oh me no na wo ho na me yad ma me waro asa this a wo tie me na kokoko ne ya bow na wo dia abo ho safo hene ya ko hu mebusu anim e me na ko mebusu because betima fra obi betima fra kana warwe mu problem with sister patcho waye ho ado se de ebo abokokoko na kokoko no obi won ko fa na busu na eko wode na danfo e de di ekire ne kokoko no eti busu ne si yenimu wa yenimu adamfo e de di nechi wan ko fa na busu ampo di nechi kokoko adamfo obo so a ebusu ni baako pe na ode na ko kokoko onu no wo ma ye hunu se mebusu ni ye hunu se wo so no wo de hye no wo me nchen me boaboa me ho e rade pa ba be ware eno de enya ware na ade ba ko se nka no kranke ye obuo bi se me ko wo busuafo se o mo bei se drumre bi na se mu hunu na bi a mo hwehwe na e bi a wo me nchen ke ye obuo na je se nka no kwa ni kwa se nka asesa ne ma kwotena sa ni pani fie a big mistake etu oba sa wo na wo yes asesa no emra ya asem nko wiye so ne ma na ko anya se di be ye wo anya ebi na to ye nua ba kokoko ne ekobo no ene kokoko no asa me ka se papa ebi a wode okohu ni papa o mo baba ye we ye kama enti ye akosi akọ o kra batampa ya bokokoko es obia mu se ni dipani enti anu so awale ne maso bebra ya bom koko awale ne maso ana so no awale se so wa ti osi ho ebre bia wo pe na osi ho bebre ya de we kosu bebre because of mama say kokoko no
walk wa fa blaze abaako wa fa panties mi nti on tenene no wone onkwatena enso odi no oba ne de no nyina ato be ma no so enti obekọ na ingredients bia etutu afi obewunu waja wasi ho na ma woni mu se ye kapa sa kan ye fa bibi se esiwa ai ye ko siwa siwa ai oba no ebusua no be ma no komu no oba na ni je ho na ma me ne papa na ebusua no akọ no ma komu no animu ya ko si oba no esiwa eno to papa fie to ma mi fie ne sa ko me de mu se ko ene ne ene ye kokoko ya ye de afa ne sa aware no ya fa ne se aware no eno sa tam no na wonyo wonko fie ho dabi wo eno papa no ma me hyew so papa mbrese wo benyina ba ma no baba ba ye ho ade nka wafa wako ba na esu de nya bo kokoko na na keze that's abra no awale first one no ewonu na nyin se bebe mu na ewonu nie ans eno no mu no kokoko no afi be ma na hyase one woda onu ye bibia so warefo ebe ye de wotumi akoye ho ade na arewo seme wo mu ni se ade ba ko so wo se ye ma menom no ye papa nom ebusua wo mu hunu na se de be ye aware betumi aba ama ye ndi hye ye ma ye nua ba anom no ene se wonu aba be ma na ba kura wo ba oba kokoko o si ogina so age list oge list ye de be ye ebeto tone ma wo ba be na ma list no enya sem keto ye to be ma no kura de ye baba ho one day abehwe list na ye de ma aware no eno ye be hyada da se bia na asuki ye be ko akọ se sa ne ma no se oba ekọ aware nti de enko ma ma ho next week ana se ye be ko ho ye ji tokroto nyina eji ayi me se me ka bia ma especially ye nuanom mfantefo me ka hu bi enya sem keto ye beji waji me si ebusue si Kenya ye beji ubie ne te bede na be ma no krotumi abeye enu ti na wo sha ono obo so no de ahumte no akotra be ma so be ma no ene na wo enwu ade ya emma because ka ye bo no hwe be ma no kra wonya ntua wo de mo fa no talk na esu ke be ba wo ma wo mo ji eyi no awale hum in techniques ene eyi maami kente papa kente eno basket na ehihye ne magunu kwa no kra ye se wo level wo de munya abotre na esu ye be yi eyini ebi wosone yakasa afasa de no nto de muyefa no entonte mebre no eya ye bi enche mebie me phone line no atum ama odo wadwenkire e de abadwuma de esu yenua ba na ne ho akwa adwa mu no na ye hu kwan ye befa so yenua ba no se wonyai ana wonto aso nti enche bia mebie me phone line no atum sesi ana wa Fred wadwenkire e de aba mama yenhwe se yenua ba no onye de yenua ba de onya amane nka Monya amaninka. Monya ojamaninka oli ne mabde no ombedie. Onfantu anamon. Tu anamon. Onko empepe. So ose wode ye de akotom panimfo no masinkonwa mpirem. Ba still ase enema na abusua na age efra ye lady ne ya. Because fie no ne papa na si no kra no. Ompa cha se ne chefe no mbema ne sin room with ne ma no e de amo mafa. To mache ama mama yensa no so no bia baako de aka abusua de a ba yenu aba ne kire se nka ono neti aware na se one papa no esi se afie ntinke fie no emeye ne de a da bi entumi nya ne dia nso eno so ene de why ho ade kura no eno kura abusua chefon ti oba no so ma onye ni brefo enu aba no ti ma onye ni brefo na mom onto ne boase se omamma ni bidia ewiase umuye unim ni obenya nti onka na komanto ne yem se adwapade sa no aye dru wa mempene meje wa we obeji suntimi nam ani omamwo ni bone so ebedi hini wom nti se amani bi nko ade a erade na bo anipa onsom erade o hira ketwa so no abaya kase na se omani bi kura de a no be man to won nyina na koba efuo ma ye ekọ ehọ nam didie enti se omo pese na no aduane bon de a ene otu anamon so e de fa aban kwan so eno so ombeto de mra be ye adwuma
amenenya ne fa ne chefa ne made obusua no so ebenya ne de na mesra busuafo nso se saa de na aye ne enye obu akro ukuru nti ase kura no ana wo yire nti ase no no ne nka enso onya wu ya pe ade a yia pa no ombeya ne ma ene ne yire ombeya ne kunu ene ne ma eyade a tan ana enyan yamma yanimra ho so se enye oba akofo nko na nana ne abrewo mo amoye se nyina so wo ma sa owiase enye oba akofo nko na ne nana ne abrewa de obebre pe ye kura na ekoi sa ente adwapade no ye nyina ye beja ho wa ba no obi di obi yere ana obi kunu odi na ni wo oba wawu ana obema wawu adwapade ho a aya ahome sister ne ka asem bi kire me na me rehwe wo se papa ne wo fa asefo mienu bi na onu omu nete papa no tumsana kakra won nsem tia se bebi omu ton no afa lebra fo mu ye ne nwuma ne ade de ma no ne ade wo se no san to kokoko kura san aka ho na no ne wo fa asefo mienu bi na teche se wo fa asefo ne pa kire sa se chi se wo mu kura na ajapade ne yo mu de abatampa ha na hia o a oba wo ni ukwo na se be ma ne se de otie bia no eni be ma nya adwuma momo enne de wiase konti eni de fire mfato ho eni be ma ne nya adwuma emom se de tie ba na se woni ne ba ya adwuma bomodi am ono nso ntua wo ka se de otua ne workers ka no wo so me bi atwa se wo nso ye tua wo ka na wani anya ye fi se wo fa asefo bi ananua ma bi ananua nua bi a wo mo amobra ebi se wo baba be gia gede wo bo bra wo nua na wo na dwapade no wo mfa ho na wo mo amobra no e bia no me ne twato me bre ne de esua eni moa me oba ne se o se de ye bra bi frɛ ya o se abusuafo ne ntimi anya omfamfa ba mu awrade nso a odi di odi biase bo be na hia obi a obeboa no ti yenhya no so enua ba no nto de boase fani nkonim so obi so tie ye na se na kuma so ade ne se onya obi hu ade na oyama ochina bi no na yire nanim aguasa na ni kun anim aguase a oma na ni mran so de enua ba yi so oba na watu akotra na maame no wan pam ni ntaware na agu nti wono amfa no ho adwen mama fa number 2 twa etie from